पनीपरिबा चाषर एंतुलीशाल कहुवा कटक जिलार बांकी अंचल शताधिक चाषी निजर पनीपरिबा सुरक्षा को नहीं रही चिंतार। जदिओ बांकी पनीपरिबा स्वतंत्र स्थान ओडिशा रे रखिछि, एभली परिस्थिति चाषी स्वार्थ को नहीं विगत सरकार कथा कहवा, पूर्व सरकार कथा कहवा, एबेका सरकार कथा कहवा, एमाने केवल प्रतिश्रुति देइछन्ति। सेतबेले तत्कालीन जे रही कृषि मंत्री डॉक्टर दामोदर राउत से मध्य जातमुंडिया ठारे एक फलक उन्मोचन करथिले, जो फलकर भित्तिभूमि से प्रस्तर स्थापन करथिले जे शीतल भंडारटी हम आ चाषी और चाषर विकास हम आ जो पनीपरिबा बांकी अंचल सारा ओडिशा को जोगाउछि, बांकी यार एंतुलीशाल यही पनीपरिबार सुरक्षित रखा, अंपटे चाषी जो अमल संपत्ति को किभली सुरक्षा दी जापर एने शीतल भंडार आवश्यकता रही। ए दूरदृष्टि विगत दिन रही जार शीतल भंडार आपण पछपट रही। ये जो शीतल भंडारटी विगत दिन रही किंतु यार रक्षणाबेक्षण अभाव जो ये जराजीर्ण भग्न अवस्था पड़ी। ये गोटे शिशु विद्या मंदिर स्कूल गोटे फिटी तो आप देखिपे से मेसीन अच्छी, जो मेसीन एबे भी हूँ निजर परिचय खोजुची। मु दिन थिला ये शीतल भंडारटे थिला, ए मेसीन चाषी स्वार्थ लगुला, एबे या जंगलर भ्रम सृष्टि कर मेसीन संपूर्ण ये खत खाऊँगी। तो मोटामोटी कहया गले चाषी स्वार्थ को नहीं प्रत्येकटी सरकार कुंभीर कांदना कांदुंट। वास्तविक बांकी अंचल चाषी केते कहार दरद ये स्पष्ट बारी होची। तो अनेक समय स्थानीय अंचल अधिवासी माने शीतल भंडार दाबी उपस्थापन कर जो फलक देखिए ये जो बांकी जो शीतल भंडार रही समय शीतल भंडार तार किसी झलक देखिपे लेखार झलक। ये सरस्वती शिशु विद्या मंदिर गढ़ी उठी। ये मोटामोटी कहया गले केवल चाषी को प्रतारणा दिया बांकी अंचल चाषी को। जदि वास्तविक ये चाषी स्वार्थ को लेकिन सरकार काम करते बोधहुए ये एंतुलीशाल कहता पनीपरिबा चाषर चाषी आवश्यक शीतल भंडार मौजूद था, किंतु वास्तविक एभली शीतल भंडार बांकी रे गोटे भी है ना। पूर्व सरकार केवल कहते मिछ प्रतिश्रुति, केवल ठकिबा कथा चाषी को किसी ना। स्थानीय लोके रही प्रतिक्रिया ना आगे जो शीतल भंडार कथा आसूसी, शीतल भंडार नहीं आवश्यकता रोचे बांकी अंचल अधिवासी मानी कौन कह बांकीर चाषी दुख केते रही शीतल भंडार नथिबा जो। आज्ञा बांकी लोकों तो दुख कहले न सरे। सबू सरकार जमती कुंभीर कांदना कांदुंट आपण मैंने तो जानी समस्ते आसिकी केवल पाल पकईकि लोक बड़ करके जाऊँच, पाल गदारे ठिया कर दौरान लोक व्यतीत आउ कि नुहे। चाषी आमर बांकी हूँ परिवार गंताघर, किंतु एठी परिवा नष्ट होची। समस्ते आसी केवल प्रतिश्रुति देउछन्ति एवं 5 वर्ष तांकर समय काल घटीगले पुणी से प्रतिश्रुति पुणी दोहरे केवल चाषी मान ठकिया व्यतीत अन्य कौन काम सेमानकर नाही। जदि आपण अंचल शीतल भंडार थिला तार रक्षण अभाव जो आज से जराजीर्ण अवस्था पड़ी, आज जो गोटे शीतल भंडार आवश्यकता रोचे, जब शीतल भंडार रही था कौन चाषी को सुविधा मिलता? निश्चित कथा चाषी को सुविधा मिलता। एठी आज्ञा परिवा एते होउची जे 50 पैसा टंके 2 टंका टमाटो बिक्री होउची, 5 टंका 6 टंकार कोबी जाऊँचे। जदि ये चाषी सुविधा था सस्ता समय चाषी मैंने परिवा रखिपारते, जो समय तार दरदाम बढ़िया निश्चित ताक उठे आनी अधिक लाभवान पाइपर। तेणु जो चाषी कहुच्छे आम एत योजना आणुचु, किंतु एठी गोटे शीतल भंडारटी हो पारानी दीर्घ 24 वर्ष भितर कौन से शासक ये गोटे शीतल भंडारटी कर। अच्छा मोटामोटी जब शीतल भंडार बांकी ना, बांकी चाषी सब शीतल भंडार नहीं चाह रही। अंपटे आम निकट में देखीचे ये पूर्वतन मंत्री डॉक्टर दामोदर राउत गोटे फलक उन्मोचन करते। एବେका सरकार अनेक शीतल भंडार पर घोषणा कर। तो बांकीर भाग अच्छी ना ना, तापर बांकीवासी कौन चाहती सरकार? सरकार को आम अनुरोध करूँ जे बांकी जेहेतु गोटे परिवार मुख्य केन्द्र कहले चलो, ये शीतल भंडारटे करा जाऊ। समस्ते आसी प्रतिश्रुति देकी जाउछन्ति, एबे भी सरकार जो आसिले से भी मध्य प्रतिश्रुति देइछन्ति करियो बोलिका। एबे देखा जाऊ सरकार मनोवृत्ति कौन अच्छी आपको लेकिन निश्चित से चिंतार विषय। अच्छा आउ गोटे प्रश्न आम मन भर उंकी मारूँ, जितेबाला शीतल भंडार ना जो आवश्यकतार अधिक फसल अमल बाहर तो चाषी बाध्य हो कि बेपारी बिक्री करने शाग माछ दर शाग माछ दर निश्चित बाध्य हो बिक्री करने। किसी लोक सेमती पकई दौरान षंड गाई खायापी बिल भी छाड़ी दे करेंगे कौन, कारण तार रेट पाऊना। जो चाषी जी परिश्रम करी तार प्रकृतर मूल्य न पाइब तो कौन कर से शाग माछ दर में बिक्री कर। चाषी आम समस्ते कहूँ चाषी हताश होगला, चाषीर विभिन्न कथा सरकार चिंता करुँच, किंतु जोटा रियली दरकार वास्तविकता
ସେଇଟା ଉପରେ ସରକାର ଫୋକସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ? ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିବୁ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ନୁହଁ ବାଙ୍କିରେ 2-3ଟା ଜାଗାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରାଯାଉ। କାରଣ ବାଙ୍କି ହେଉଛି ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଚଳିବ। ଏଇଟା ମାନେ ଆମ କହନ୍ତି ପରିବା ବାସ୍କେଟ୍ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିବୁ ଯେ ଗୋଟେ ନୁହଁ 2ରୁ 3ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଉ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବାରୁ ଆମର ପନିପରିବା ପ୍ରାୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ ବିକି ପାରୁନୁ ବଜାରରେ। ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଉପକୃତ ହେଉନୁ, ଲସ୍ ହେଉଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା କରି ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ଆମରି ଗାଁରେ ହିଁ ଥିଲା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା। ଆମେ କିଛି ଆମର ବନ୍ଧାକୋବି ହେଉ, ଟମାଟୋ ହେଉ କି ଅଲଗା ଫସଲ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ ଆମେ ରଖିକି ବେପାର କରୁଥିଲୁ। ରହୁଥିଲା ଆଳୁ, ଆଖୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଆମେ କରୁଥିଲୁ। ହେଲା ସେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ତାକୁ ବି ରିପେୟାରିଂ କଲେନି। ସେ ତ ଆମର ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିଲା 24 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ସରକାର ଗଲା, ସେ ତ କିଛି କରିପାରିଲେନି। ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିନି, ଯଦି କିଛି କରିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆମ ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଥିଲା ଦାତମୁଣ୍ଡିଆ ନାଁରେ ନିସ୍ତିପୁର ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ 82 ପରଠାରୁ ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ସେ ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ ସେଦିନଠୁ ସେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାମୋଦର ରାଉତ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ସମୟରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଆସିକି ଏଠି ନେବେ ବୋଲି, ମାନେ ସେଟା କେଉଁ ଇଏରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେୟାରରେ ନେବେ ବୋଲି ଆମେ ଥିଲୁ ଏଥିରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଇଥିଲା, ସିଏ ଆସିକି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ପୁଣି ଉଠେଇକି ନେଇକି ତାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ପାଇଲେ କି କ'ଣ ହେଲା, ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟା ଦରକାର। ଏଠି ଲୋକ ସେ ଜୁରି ହେଉଛନ୍ତି। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଥିଲାବେଳେ ଲୋକ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଳୁ ଯାଇକି ଆଣୁଥିଲେ, ବଜାର ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରହୁଥିଲା। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ବଳକା ଆଳୁକୁ ସେଠାରେ ରଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ନିହାତି ଏହା ଦରକାର। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିଲେ ବହୁତ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାଙ୍କିରେ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଥିଲା, ତା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଠି ବାଙ୍କି ପନିପରିବାର ବାସ୍କେଟ୍ କୁହାଯାଉଛି ବା ବାଙ୍କି ଏଠି ପନିପରିବାର ଏନ୍ତୁଳିଶାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏଠାକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବାଙ୍କିବାସୀ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି ବାଙ୍କି ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ, ଯାହା 2ରୁ 3ଟି, କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଗୋଟିଏ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଠି ଯେ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ନାରା ରହିଥିଲା ବାଙ୍କିରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି, ବାଙ୍କିରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ବାଙ୍କିରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେଇଛି। ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ବାଙ୍କିରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହେଇଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାହାର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି? ଯଦି ଏଠି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ, ତାହେଲେ ବାଙ୍କିବାସୀ କାହିଁକି ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ସୁନାର ଫସଲ? ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିଗକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଶ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ। ଆଗକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ବାଙ୍କି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ନିଆଯାଉଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଜାତମୁଣ୍ଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମନୋଜ କୁମାର ଦଳେଇ, ଚର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜ୍।